घरे जदि नड़िया अच्छी ना ताहले बनीज गोटे स्वादिष्ट पिठा। आपण मैंने तो अनेक थर नड़िया पिठा मिठा बनईथे किंतु मोर ये ट्रिक्टे थरे मात्र ट्राए करूँ। देखिए जब भी घर को नड़िया आसो तो यही रेसिपीटी ही बन खावा इच्छा हम। ये छेना पोड़र पूरा स्वाद आसो, बहुत स्वादिष्ट लगे रेसिपीटी। तो आपण मैंने फुल वीडियो को वाच करूँ। तो वाच करके प्रस्तुत करेंगे परफेक्ट बनिकी रेडी हम। तो चलतु लेट नक रेसिपीटी आज आम प्रस्तुत करेंगे। वीडियो पसंद आसले लाइक करेंगे। नमस्कार, जय जगन्नाथ पेंजिली कुकिंग को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। प्रथमे गोटे बाउल नवा, गोटे गिना कि कप्र मेजरमेंट रे सब नेबे। तो देखो ये गोटे गिना जेहेतु मुझे सुजी एड कली तो गोटे गिना ही से आम क्षीर एड करदे। क्षीर को टी आम जमीक सुजीटा टी फुलीज टे रेस्ट पे रखीदे 2 ରୁ 3 मिनिट। 2 ରୁ 3 मिनिट पर आम से एड करदे चीनी, जी मीठा खाइबे से अनुसार चीनी एड करेंगे। आउ फ्लेवर जमी बहुत बढ़िया आसो खाइला समय। तो से अल्प टे गुजराती चीनी को मिक्स कर कुटिकी एड करदे। पुणी थर देदेबा स्वाद अनुसार लुण। लुण को एड करी चामच साहाଯ୍य आम भलसे मिक्स करदे। जेहेतु आम गोटे गिना सुजी नहीं गोटे गिना क्षीर नहीं तो देखो सुजी गुड़ा पूरा फुली भी गला। क्षीर को से सुजी पूरा एब्जर्व कर सारी। तो ये पुणी थर टे भलसे आपको मिक्स करवा। मिक्स कर सारापर आम से पुणी थर अल्प टे पानी एड करवा। पानी बदल में पुणी थर आपण मैंने चाहिए क्षीर भी एड करेंगे। ये समय जब आपने खोआ भली स्वाद आने को चाहते पिठारे ताहले अमूल 2 ରୁ 3 ଚାମଚ भी एड करेंगे। आदि क्षीर ये एड करने को चाहूना ताले केवल पानी भी आपण मैंने ये पेस्टटी बेटरटी बनिकी रेडी करेंगे। तो देखो ये परफेक्टली बनिकी आमर ए रेडी हो सारा। तो ये चलतु आम आग प्रणाली प्रस्तुत करवा। तो ये देखो हम गोटे केक कंटेनर नहीं से अल्प टे एड कर घी। घी को आम केक कंटेनर रे ग्रीस करदे। तो ये मुझे केक कंटेनर रे सेट करने को चाहूँगी पिठाटी। तो से गोटे केक कंटेनर नहीं आपण पाखे जहाँ भी आम मैंने जमीक गिना हो कंसा हो जो थे भी आपण मैंने चाहिए से अनुसार ये पिठा को सेट करेंगे। तो ये कौन करना से आम गोटे बटर पेपर एड करवा। बटर पेपर ये पूरापूरी ऑप्शनल अच्छी। बटर पेपर एड कले चलो ना एमती भी पिठाटी बनइबे ना परफेक्ट बनिकी रेडी हम। जेहेतु मो पाखे बटर पेपर थिला तो मुझे कौन कली ना अल्प टे से बटर पेपर को मुझे कटिंग कर एड करदेली। पुणी से आम से ब्रश साहाଯ୍य ग्रीस करदे घी को। तो देखो ये परफेक्टली आम रेडी भी हो सारा। आपको आम ए साइड रखीदे जेहेतु आम घी से ग्रीस करोसी गिना हो कंसा हो कप हो जो थे भी आपने बनवाक चाहिए जब घी हो कि तेल ग्रीस करदे ताहले भी देखिए इजी तरीका पिठाटी बाहरी पड़ो। तो पुणी देखो फ्रेश नड़िया कुर नहीं गोटे गिना नहीं गोटे नड़ियार कुर नहीं पुणी से एड करदे गुड़। गुड़ बदल में आपण मैंने चीनी भी एड करेंगे किंतु देखिए ये गुड़र फ्लेवर बहुत बढ़िया लगे पिठारे। तो से मुझे एड कर पिठार देखिए गुड़ जब एड करके प्रस्तुत करेंगे ताहले देखिए खाइबा बहुत स्वादिया लगे। तो देखो गुड़ पूरा मेल्ट भी हो सारी। तो यही समय चाहिए आपण मैंने अल्प टे गुजराती एड करेंगे, ड्राई फ्रूट भी एड करेंगे किंतु मुझे सिंपल तरीका प्रस्तुत कर तो मुझे स्किप कर देछि। तो देखो आपण मैंने देखी जापे नड़िया कोरटी आमर परफेक्टली एवं बन भी सारा। तो आपको आम ए साइड रखीदे से भर देखो ये पुणी थे आम भलसे मिक्स करदे बेटरटा को। बेटरटा आम परफेक्टली बनिकी रेडी हो सारी। तो आपको आम साइड रखीदे ता पूर्व अल्प टे आम जमीक सुजीटा भलसे फुल पिठाटा आमर ये पिठाटारे देखिए केक्र भी स्वाद आसो आ पिठार भी स्वाद आसो। से अल्प टे आम से बेकिंग सोडा एड करवा। बेकिंग सोडा बदल में आपण मैंने इनो भी एड करेंगे किंतु बेकिंग सोडा अल्प टे एड करूँ। देखिए पिठाटी बढ़िया से फुल आ खाइबा को बहुत स्वादिष्ट लगे केक्र भी स्वाद आसो। तो देखो ये परफेक्टली आम बन भी सारे बेटरटी आम रेडी हो सारी। तो ये जो आम सेट करके रखीदे कंटेनरटा तो से आम एड करदे अल्प टे बेटर एड करवा। एड करी देखो ये प्रोसेस रे ताकू टिके माने जमती आम जेकोसी भी माने कप हो कि कंसा हो कि कंटेनर नहीं से सेट है भाई आम से बेटर को एड करदे। एड कर सारापर आम से एड करदे नड़िया कोर। नड़िया कोर जी आपण मैंने नहीं से अनुसार नड़िया कोर एड करदे। हाँ नड़िया कोर बदल में आपण मैंने छेना को भी फ्राए करके एड करेंगे देखिए बहुत स्वादिष्ट लगे। तो आपण मानक मन पसंद अनुसार आपण मैंने बनई पारे। जेहेतु एबे बहुत सारा पर्वपर्वाणी आगू अच्छी तो देखिए ठाकुर पाखे नड़िया भोग लगे। तो नड़िया देखिए फ्रिज रही रही सुखिकी आम फोपाड़ी दऊ किंतु यही प्रोसेस रे जदि आपण मैंने बनइबे ताहले घरे देखिए समस्ते खाइबे भी आउ एमितिरे भी नड़िया भी सरीज आ देखिए बहुत स्वादिष्ट गोटे रेसिपी बनी भी आम रेडी हम।
तो ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେଇଥିରେ ନଡ଼ିଆ କୋରକୁ ପୁଣି ଥରେ ପେକ୍ କରିଦେବା। ପେକ୍ କରିସାରିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍‌ରେ ଆମେ ସେଥିରେ ସୁଜି ପୁଣି ଥରେ ଉପରେ ତା'ର ବେଟର୍‌ଟା ପୁରା ଆମେ ଯେମିତିକି ପୁରା ଫିଲ୍ ହେଇଯିବ ତା ଉପରେ ସୁଜିର ବେଟର୍ ସେଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍‌ରେ ଯେମିତି କେକ୍ ଭଳି ଆପଣମାନେ ତ କେକ୍ ତ ଅନେକ ଥର ବନେଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍‌ରେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ କେକ୍‌ର ବି ସ୍ୱାଦ ଆସିବ ଆଉ ସୁଜି ପିଠାର ବି ସ୍ୱାଦ ଆସିବ। ତ ତାପରେ ସୁଜିକୁ ଏଇଭଳି ଆମେ ପ୍ରୋସେସ୍‌ରେ ପୁରା ସେଟ୍ କରିଦେବା। କରିସାରିବା ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ କରେଇ ନେବା। କରେଇରେ ଏଡ୍ କରିଦେବା ପାଣି। ପାଣି ଏଡ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଡ୍ କରିବା। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଗିନା ଅଛି ଆପଣମାନେ ଗିନାକୁ ଯଦି ଓଲଟେଇକିରି ଏଡ୍ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ବି ଗିନାଟା ବି ଦେଖିବେ ସେଟ୍ ହେଇ ପୁରା ରହିଯିବ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେନର୍ ଆମେ ସେଟ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି ପିଠା ତାକୁ ଏଡ୍ କରିଦେବା। ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ କଭର୍ ପୁରା ହେଲା ଭଳି ଯେମିତିକି ହାୱଡ଼ା ତା'ର ନଯିବ ବା ତା'ର ଯେଉଁ ଧୂଆଁଟା ବାହାରି ନଯିବ ସେ ଭିତରେ ରହିକିରି ପୁରା ସିଝିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ କଭର୍ ହେଲା ଭଳି ଗୋଟେ ଡେକ୍ଚି ତା ଉପରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଘୋଡ଼େଇକିରି ପୁରା 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍‌ରେ ଆକୁ ଆମେ ସିଝିବାକୁ ଦେବା। ସିଝି ସାରିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କଭର୍‌କୁ ବାହାର କରିକି ଦେଖାଉଛି କେତେ ବଢ଼ିଆ ପିଠାଟି ଆମର ବନିକି ରେଡ଼ି ବି ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଛୁରୀ କି ଷ୍ଟିକ୍ ନେବେ ଦେଖିବେ ପିଠାଟା ବନିଛି ନାହିଁ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଦେଖିବେ ପୁରା ଯଦି ଛୁରୀଟା କ୍ଲିନ୍ ବାହାରୁଛି ବା ଷ୍ଟିକ୍‌ଟା ଯଦି କ୍ଲିନ୍ ବାହାରୁଛି ଜାଣିଦେବେ ଯେ ପରଫେକ୍ଟଲି ଆମର ପିଠାଟି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। କିଛି ସମୟ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦେବା। ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିବା ପରେ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏ କଣ୍ଟେନର୍‌ର ଚାରି ସାଇଡ଼୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍‌ରେ ଟିକେ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେବେ ଯେମିତିକି ପିଠାଟା ଭାଙ୍ଗିବନି ବି ଆଉ ପିଠାଟା ସେଇଥିରୁ ପରଫେକ୍ଟଲି ବାହାରିବ ଦେଖିବାକୁ ବି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍‌ରେ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିନ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ନେବେ। ପ୍ଲେଟ୍‌ରେ ଆମେ ସେ ପିଠାକୁ ଏବେ ଟେପ୍ କରିକିରି ଆମେ ଓଲଟେଇକିରି ତା ଭିତରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ପିଠାଟା ଆମର ବନିକିରି ବାହାରିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ଟେପ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ପ୍ରୋସେସ୍‌ରେ ଟିକେ ଟେପ୍ କରିଦେବେ ତା କଭର୍‌କୁ ବାହାର କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମର ପିଠା ରେସିପିଟି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ବଟର୍ ପେପର୍ ବି ବାହାର କରିଦେବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭାଙ୍ଗିବନି ପରଫେକ୍ଟ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ। ତ ଏଇ ତରିକାରେ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସବୁବେଳେ ବନେଇ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଏଇ ରେସିପିଟି। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ପିସେସ୍‌ରେ କଟିଂ କରିକିରି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଘିଅ ଦେଇକିରି ଭାଜିକିରି ବି ଖାଇପାରିବେ, ଛାଣିକିରି ବି ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ତେଲ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି କି ଘିଅ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ପିଠାକୁ ଏଇଭଳି ସିଝେଇକି ଯଦି ଖାଇବେ ନା ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଠି କେକ୍‌ର ବି ସ୍ୱାଦ ଆସିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଖରୁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଉଛି କେତେ ପୁରା ସଫ୍ଟ ବନିଛି ପିଠାଟି ଆମର। ତ ପୁରାପୁରି ସ୍ପଞ୍ଜି ବନିଛି। ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ପିଠାଟିକୁ ଆମେ ଏବେ କଟିଂ କରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ପସନ୍ଦ ଆସିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍‌କୁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍‌କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବ। ମୁଁ ଏମିତି ଇଜି ଇଜି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ କଟିଂ କରିବା। କେକ୍ କଟିଂ କଲା ଭଳି ହିଁ ଲାଗିବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ମାନେ ପିଠାଟି ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ଯେହେତୁ ତ ଯାହାକୁ ବି ଦେଖିବେ ବନେଇକି ଦେବେ ନା ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ମାନେ ତାରିଫ ନ କରି ଜମା ରହିପାରିବେନି। ମୁଁ ଏ ପିଠାଟି ବନେଇଥିଲି ଘରେ ବି ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବନିଥିଲା କହିଲେ। ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଟିଂ କରି ପାଖରୁ ବି ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଉପରେ ପୁରା ସୁଜିର ଲେୟର୍ ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମାନେ ସେଣ୍ଟରରେ ବି ତା'ର ପୁରା ରହିଛି ଯେମିତିକି ନଡ଼ିଆର କୋଟିଂ ପୁଣି ଥରେ ସୁଜି ଲେୟର୍। ତ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଏଇ ପିଠାଟି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ତରିକାରେ ଘରେ ମୋର ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍‌ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ମୋର ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖୁଥିଲେ ନା ଫଲୋ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମର ପିଠାଟି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇ ରେସିପିଟି ମୋର ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୋତେ ବି ଖୁସି ଲାଗିବ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେତେଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ପିସେସ୍‌ରେ ବି କଟିଂ କରିଦେଲି ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଭଳି ପିସେସ୍‌ରେ କଟିଂ କରି ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଫ୍ରାଏ କରି ବି ଖାଇପାରିବେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଘିଅରେ। ତ ଫାଇନାଲି ରେସିପିଟି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ ଆସିବି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।